মুরগির ফার্মটা দিছে না, এটার লেগে আজকে হয়ে গেছে কয়েক 2-3 বছর। কিন্তু এটার কারণে আমরা গ্রামের সব মানুষ খুব বিরক্ত, এত গন্ধবাস, আবার মাছি বাচ্চা হইতে বড় হইতে সবাই আমরা প্রতিদিন মানে অসুস্থ হইতেছে। খাওয়া খাইতে কোনো জিনিস খাইতেছে না, নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ করলে কেউ বা কেউ যাইতে পারতেছে না। মানে এটা নিয়ে অনেক কিছু সমস্যা হতেছে। যার লেগে তাদের অনেকদিন হয়েছে, আমরা গ্রামের মানুষ অনেকদিন হয়েছে, তাহলে আস্তে করবো কাউকে করবো খাবার দেয় আমরা মিশিয়ে দিয়ে রাখেন, মিশিয়ে দিয়ে রাখেন, এটা করে এমন দিন কাটাই থাকে। সমাধান হইতেছে প্রত্যেকদিন স্যার এমনি করে মাসি মশালে যদি আমরা একদিন যদি 1 ঘন্টা যদি আমরা থাকেন, তারপর আপনি জিনিস অনুভব করতে পারবেন। पहले अरे मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ आप अरे इसको समय इसका जांच हुआ था, जांच में गड़बड़ी पाया गया था। कोई भी बंद करने से पहले मौका दिया हो, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से मौका दिया गया था, उसने नहीं सही किया। मैं बोल रहा हूँ बंद करते हैं, आज बंद करेंगे भाई। अरे मैंने स्लीप हेल्थ को लेकर कोई न्यूसेंस था, यहाँ पे इंक्वायरी हो रखी थी, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से इनको वार्निंग दिया गया था, इन्होंने कोई करेक्शन नहीं किया है। तो आज उसका दोबारा इंस्पेक्शन करा के क्लोज करा देंगे।